سلام به همه شما دوستان و همراهان همیشگی کانال خودتون اختاپوس. خوش اومدید به یک آموزش دیگه. بریم که ادامه آموزشها رو ببینیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. سلام به همگی. تا حالا شده به یه نمودار قیمت نگاه کنین و با خودتون بگین این خطیا دیگه چی میگن؟ انگار یه زبان بیگانه است، نه؟ خب خبر خوب اینه که واقعا هم یه زبانه. این نمودارها دارن یه داستان تعریف میکنن و امروز ما قراره با هم یاد بگیریم چطوری این داستان رو بخونیم و بفهمیم. یه لحظه به این نمودار نگاه کنین. به نظرتون چه اتفاقی داره میفته؟ چه داستانی پشت این بالا و پایین رفتنها پنهان شده؟ میدونم شاید الان یکم گیج کننده به نظر بیاد، اما بهم اعتماد کنین تا چند دقیقه دیگه همه چیز کاملا تغییر میکنه. دقیقاً همینطوره. این فقط یه سری خط سبز و قرمز نیست که همینجوری بالا پایین میرن. این یه مکالمه است، یه نبرده، یه داستانه و پرایس اکشن یا همون رفتار قیمت کلید ما برای فهمیدن این زبان مخفیه. خب بیاین یکم عمیق‌تر بشیم. اصلا این پرایس اکشن که میگیم یعنی چی؟ خیلی ساده است. پرایس اکشن یعنی روشی برای تحلیل بازار که توش ما تمام اون اندیکاتورهای پیچیده و گیج کننده رو میذاریم کنار و فقط روی خود قیمت تمرکز میکنیم. ببینید اسمش کاملا روشن. رفتار قیمت. یعنی چی؟ یعنی ما دیگه با اندیکاتورهای پیچیده و هزار تا خط و ربط کاری نداریم، مستقیم میریم سر اصل مطلب، خود قیمت. ببینیم داره چی کار میکنه، چه رفتاری از خودش نشون میده. این به قول معروف خالص‌ترین و مستقیم‌ترین راه برای فهمیدن اتفاقات واقعی بازاره. پس قضیه اینه که وقتی این زبان رو یاد بگیریم، میتونیم به اون سوالای اصلی که هر معامله‌گری از خودش میپرسه جواب بدیم. دیگه قرار نیست حدس بزنیم. قراره نمودار رو بخونیم و بفهمیم چی میگه. خیلی خوب. هر زبانی رو که بخوایم یاد بگیریم، از کجا شروع میکنیم؟ از الفبا. توی زبان بازار هم الفبای ما همین کندل ها هستن. هر کدوم از این کندل ها مثل یه حرف میمونه که کلی اطلاعات مهم بهمون میده. هر کندل اصلا مهم نیست چه شکلی باشه یا چه رنگی. این 4 تا داده کلیدی رو به ما میگه. قیمت از کجا شروع شده، تا کجا تونسته بالا بره، تا کجا پایین اومده و آخرش کجا بسته شده. این 4 تا آناتومی اصلی الفبای ما هستن. و حالا ببینین چقدر ساده میشه قدرت رو تشخیص داد. اگه قیمت بسته شدن یعنی closed بالاتر از قیمت باز شدن یا open باشه، کندل ما صعودیه. این یعنی چی؟ یعنی توی اون بازه زمانی خریدارا برنده شدن. حالا اگه برعکس باشه، یعنی کلوز پایین‌تر از اوپن باشه، کندل نزولیه و این یعنی قدرت دست فروشنده ها بوده. به همین راحتی. خیلی خوب، حالا که الفبا رو یاد گرفتیم، وقتشه که چند تا از مهمترین کلمات این زبان رو هم یاد بگیریم. این 3 نوع کندلی که الان می‌بینیم کلمات پایه‌ای هستن که داستان بازار رو خیلی برامون واضح‌تر می‌کنن. خب این 3 تا کلمه رو باید مثل کف دستتون بلد باشید، چون پیام‌های اصلی بازار رو همین‌ها میدن. اول از همه کندل قوی، اینی که بدنه بزرگی داره. این کندل دیگه تعارف نداره، انگار داره فریاد میزنه، میگه آقا یا خریدارا یا فروشنده‌ها یکیشون کامل مسلطه و با قدرت قیمت رو هول داده. دوم میرسیم به دوجی. این با اون بدنه کوچیکش برعکسه، مثل یه زمزمه است. میگه بازار دودله، نمیدونه چی کار کنه. تصور کنید خریدارا زور میزنن قیمت رو ببرن بالا، فروشنده ها میکشنش پایین. آخرش هم تقریبا همون جایی که شروع شده تموم میشه. یه جنگ تمام عیار ولی بدون برنده. و سومی هم کندل ضعیفه که یعنی یه جورایی بازار نفس تازه میکنه. یه مکث کوتاه یا شاید حجم معاملات کمه. بسیار خوب. ما حروف و کلمات رو یاد گرفتیم. حالا وقتشه بریم سراغ گرامر. ساختار بازار دقیقاً مثل گرامر زبان عمل میکنه. به ما نشون میده که این کلمات چطور کنار هم چیده میشن تا یه جمله یا بهتر بگم یه داستان کامل رو بسازن. و این قانون طلایی گرامر بازاره. این مهمترین اصلیه که باید همیشه یادتون باشه. تلاش برای معامله کردن خلاف جهت روند اصلی مثل اینه که بخواین خلاف جهت یه رودخونه خروشان شنا کنین. خیلی سخته. روند صعودی رو خیلی راحت میشه فهمید. بهش مثل بالا رفتن از پله ها نگاه کنین. هر پله‌ای که میریم بالا یعنی هر دره از پله قبلی بالاتره.
هر پاگردی هم که بهش میرسیم یعنی هر قله از پاگرد قبلی بالاتره. این یعنی چی؟ یعنی خریدارا کنترل کامل بازار رو توی دستشون دارن. و خب روند نزولی دقیقاً برعکسه. مثل پایین اومدن از پله هاست. هر قله و هر دره‌ای که میبینیم از قبلی پایین تره. این هم خیلی واضح بهمون میگه که قدرت الان دست فروشنده هاست. و اما حالت سوم وقتیه که بازار هیچ جهت مشخصی نداره. نه بالا میره نه پایین. قیمت انگار بین یه سقف و یه کف گیر کرده و مثل توپ پینگ پونگ هی میره و برمیگرده. توی این حالت بازار داره فکر میکنه که حرکت بعدیش چی باشه. تا اینجا ما الفبا، کلمات و گرامر رو یاد گرفتیم. حالا وقتشه همه اینا رو کنار هم بذاریم و ببینیم چطور میشه ازشون استفاده کرد. میخوایم یاد بگیریم چطور این قطعات پازل رو کنار هم بچینیم تا بتونیم تصویر کامل بازار رو ببینیم. این یه نقشه راه 4 مرحله‌ای خیلی ساده است. قدم اول، آخرین قله یا سقف مهمی که روی نمودار می‌بینین رو مشخص کنید. این میشه مقاومت فعلی شما. قدم دوم، آخرین دره یا کف مهم رو پیدا کنین. این هم میشه حمایت فعلی شما. حالا توی قدم سوم و چهارم کار ما فقط تماشا کردنه. آیا قیمت میتونه از قله قبلی رد بشه و یه قله بالاتر بسازه؟ آیا دره بعدی بالاتر از دره قبلی تشکیل میشه؟ جواب این سوالها جهت کلی بازار و داستان اصلی رو برا ما فاش میکنه. پس ببینید، نکته حیاتی اینه که پرایس اکشن فقط یه تکنیک خشک و خالی نیست، یه ذهنیته. شما دیگه یه پیشگو نیستید که بخواین آینده رو حدس بزنین. شما یه مترجم هستین. کسی که زبان بازار رو میخونه، درک میکنه و بر اساس اون چیزی که فهمیده عمل میکنه. خب، حالا شما الفبای بازار رو یاد گرفتید. میتونید کلمات اصلیش رو تشخیص بدید و گرامر روندها رو هم درک کنید. پس از این به بعد هر وقت به یه نمودار نگاه میکنین، از خودتون بپرسین این نمودار داره چه داستانی رو برای من تعریف میکنه؟ You ever look at a stock chart and it just seems like a chaotic mess of lines going everywhere? Well, today we're going to decode that chaos. We're talking about price action, not getting bogged down with complex indicators or some secret formula, but actually learning the skill of reading what the market is telling you straight from its own movements. And that really is the core question, isn't it? It's so easy to just dismiss a chart as random noise. But what if it's not? What if every single one of those ups and downs is like a word in a sentence? A whole story about the battle between buyers and sellers being told in real time. That's exactly what price action is. Just think of it as the market's own native language. It's a way of analyzing what's happening by focusing only on the price itself, without a dozen different indicators that are often just reacting to what has already happened. We're learning to listen directly to the source of truth, the price. So here's our game plan. First, we'll get a feel for what this language can even tell us. Then we'll learn its alphabet, the candlesticks. After that, we'll start forming simple words with the 3 main candle types, build sentences by identifying market structure, and then finally, learn the single most important rule of grammar, trading with the trend. Okay, so let's dive into this language. Its real power isn't just some abstract theory. It's about getting clear, straightforward answers to the most important trading questions, just by looking at the chart right in front of you. By learning this language, we can literally ask the chart who's in control right now, buyers or sellers. Where did the market turn around in the past? And based on that, where might it have a reaction next? It's all about understanding the story of supply and demand as it plays out right before our eyes. Look, to understand any language, you have to start with the alphabet, right? In price action, our letters are the candlesticks. Each one is a small but absolutely vital piece of information that becomes the foundation for everything else. And every single candle, it doesn't matter if it represents 1 minute or 1 whole day, is a complete story in itself. It tells us 4 crucial things: where the price started, where it ended, and the entire battlefield it covered in between, the absolute highest point and the absolute lowest point of the struggle. And the logic behind the color? It's incredibly simple. If the price closed higher than where it opened, the candle is bullish, so it's green. That means buyers won that round. If it closed lower, the candle is bearish, or red, meaning sellers were in control. See? Each candle is just a visual snapshot of that power struggle.
So if individual candles are the alphabet, what happens when we start putting them together to form simple words? Well, that's what we're doing next. We're going to look at the 3 core candle types that communicate very distinct messages about how the market is feeling. Our basic vocabulary is really built on just these 3 core ideas. A strong candle signals raw power. A doji candle, well, that signals total indecision. And a weak candle tells us there's a pause. Just mastering these 3 words is a huge step toward being able to read the market's real intentions. First up is the strong candle. You can spot it a mile away. It's got a big, solid body and really small shadows. You know, those little lines people sometimes call wicks? This candle isn't whispering, it's shouting. A strong green one means buyers are in complete command, while a strong red one means sellers are just dominating. There's zero ambiguity here. Next, we have the complete opposite, the doji. It has this tiny little body. Sometimes it's just a sliver, with long shadows stretching out. This candle tells us that even though there was a lot of movement up and down, buyers and sellers basically fought to a draw. The market is uncertain, it has no idea which way to go next. It's a huge sign of a potential turning point. And finally, there's the weak candle. It's kind of somewhere in between the other two. This candle often shows up as a little rest stop in the market. It might mean trading volume is low, or maybe that a strong move is just taking a breather before it continues. It's a pause in the conversation, really. Okay, so now that we can form words with our candles, it's time to learn the grammar. Market structure is how we combine these words into meaningful sentences that tell us about the market's overall direction, or what we call the trend. A market is in an uptrend when it's making a series of higher highs and higher lows. You can just see it on the chart, right? It looks like it's climbing a staircase. Each peak is higher than the last one, and each little valley or pullback is also higher than the one before it. This pattern tells a really clear story. Buyers are consistently in control. A downtrend is, you guessed it, the exact opposite. Here, the market is making a series of lower highs and lower lows. Each peak is lower than the last, and each valley is deeper. This structure tells us that sellers are the dominant force, just consistently driving that price down. So what happens when neither buyers nor sellers are really in control? We get a range. The price just bounces back and forth between a clear ceiling, we call that resistance, and a floor, or support. The market is just stuck, moving sideways without any clear direction. So we can read the candles and we can identify the trend. We've got the alphabet and the grammar. So now what? What's the single most important rule we absolutely need to follow? This is it, the golden rule. Only trade in the direction of the trend. It is that simple. If the market is making higher highs and higher lows, you should be looking for chances to buy. If it's making lower lows and lower highs, you're looking for chances to sell. Trying to fight the trend is like swimming against a powerful current. It's just exhausting and it almost never ends well. All right, let's put it all together. How do we take these concepts, the candles and the structure, and actually apply them in a simple, practical way to follow that golden rule? And honestly, the process is surprisingly simple. First, you just find and mark the last significant peak and the last significant valley on your chart. Those are your reference points. Then, you just watch. Does the price manage to break above that last peak? That's a huge sign of an uptrend continuing. Does it break below the last valley? Well, that suggests a downtrend. This simple observation is how you confirm what the market is doing right now. So, to wrap this all up, price action is simply the language of the market. Candlesticks are its alphabet, telling us who's winning the power struggle. Market structure combines these into sentences that show us the overall trend. And the one rule to guide everything is to always trade with that trend. And that brings us to the end. The next time you open up a chart, don't just see a bunch of lines. See a language. Listen to what it's trying to say. So I'll leave you with this question. Now that you're starting to understand the market's language, what's the very first message it's telling you?